Hi guys, and ayan, dumating na po yung ating kitchen guys, no, and ini-install na po nila. I-install pa lang pala nila kasi wala si Tony, sinusundo yung mga bata. Akala kasi namin darating ng alas 2, pero mapaaga po yata ang dating na. Anak, no? andun sila yun, ah. Yan, Mundo Convenience, ayun yun. Yan na, kulungga, di mama, kulungga. Isabel's gonna eat, no? You want to eat? Yum. Ah? Look at me. No. Drink lang juice. We have juice for Isabel. Ano man the juice for Isabel. Fresh yan guys. Walang ano to. Walang halong chemical. Charing. Ano lang, fresh juice talaga siya na walang, ano ba? Inaano ko. Ina-extract ko. Pero lang ka. Ang tamis. Mas meron akong isa, yung kulay kulay dark. Hindi masyado nagustuhan ni Isabel ito. Medyo mapait-pait. Medyo mapait-pait kasi yung orange na medyo madilim. Ito may favorite ni Isabel. Kanyam-nyam naman yan. Tingnan natin sila doon guys. Kasi Mami, dici Michael. Sì, prendiamo questo prima. Mami, dici Michael, you helping? You're not helping, Mike. A posto, ora spostiamo solo quello là. Quindi non me li porto. Perché ho fame. Fami già. I'm still cooking. I'm still doing the pasta. Oh. Questo qua forse è meno bello. Ma no, lascia stare adesso quelle la bevi. No. No, vi dà fastidio a voi, ce la fa entrare? Se non ce la togliamo. Mettiamolo là che magari dà un po' meno fastidio. Quasi, esatto. Remove that one, Michael. I cannot get inside, Michael. That one. La scopa. Non potevi metterla più giù. No, non è possibile perché non permette. Si riscalda troppo. Ah, questa si è bruciata, lo sai? Quella si è venuta in fuoco. Ma quella è Alle due di- quello di qua? Alle 2 di notte c'era. You helping, Michael? Mama, no, it's the opposite. Before this is like that. And that's why we chose like that because we don't want. Mama, Nana, give us this. Huh? This is the place. Si mette qui questo. No, guarda. Mami prende il cartone e lo Così qua. te la metto. Sperimentato. A few moments later. Oh, bello, guarda. Ma piccolo, ma bello, guarda. So, this is the... So, ito guys, ay anuhin pa namin to, no? Adalagyan pa namin ito ng Harley Quinn. konting Sono ano. Harley And Quinn. tatawag pa kami ng electrician, no? Babe, we have to call the electrician, no? To do these things here, no? C'è un po' più piccola, però sì. Sì. Guarda, tranquillamente. Ah, bello, Ma guarda. cos'è questo qua dentro? Ah, vedi, ci ha fatto mettere. Papà, ma cos'è? They put something there. Ah, the left. What's that? Ah, mo glielo dico. No, papà, lascia, si può What is Ma that? sono già andati. Cosa c'è? Mo lo chiamo. Metti la mano dentro, è la pancia di squalo. Lascia stare, guarda, bello. Ah, mami, è No, la però non farina. ci mettere l'immondizia, ti prego, è troppo bello. Mami, quello lì è quello lì. Prrr. Papà, Guarda. ma dov'è questo? Mami, quello lì è questo. Quando hanno fatto. Prrr. Qua dentro, questo. Finally, we have
kitchen. Wow. Gonna cover it, huh? Probably after. Bad. You will see, guys, later on. We're gonna put Cannot on it. change. If we remove this, well, everything will go down. So See. I'll try to do. Tony, put something inside here, no? Baby, put something, no? What the syringe? Yeah, why? But still. See, maybe I'm trying to put maybe later on. No, you have to pin first, no? It's scaring this, Baba. Bakit ka scaring? No, that he fall down. It's okay. So, ayun na nga guys, no? Finally, I diba? want to take it How on. many months, babe? 2 months, no? Baba, because we. Si Aloso ba? Yeah, 1.5 months. 1.5 months. Kasi ang tagal namin hinahanap itong kitchen na to guys. Kasi yung dati kasing kitchen namin ito talaga yung hinahanap namin, yung hindi katabi sa oven ba. Kasi pag katabi kasi sa oven, pag naghuhugas, lalo na si Asya naghuhugas, papunta-punta doon yung tubig, pumapasok sa loob, kaya naging ganun yung kitchen namin. May mga stains ba. Tapos, ayun na nga, ito, pipinturahan mo na to ni Tony kasi, iba kasi guys, hindi siya kagaya sa yung isa ba na natakpan lahat dito. Ayan. So, mamaya, ay pag napinturahan to ni Tony, kasi pupunta pa si Tony sa trabaho, and lalagyan natin yan ng ano guys, ng adhesive lang. Ito, lagyan natin dyan. Itabunan natin yung pakita ko sa inyo yung result kasi tatawag pa si Tony ng electrician dito para ilagay itong ating kuryente doon sa ating exhaust fan. And of course, yung ating oven dito guys, no, kailangan pa natin ikukunik yan dyan. And yung ito din, lalagyan pa din yan ng ito. Kasi hindi daw po sila talaga gumagawa nito. Yan. Maganda naman siya guys. Hindi siya yung ano ba, hindi siya yung parang marmol ba? Sana hindi siya mabilis masira. Siguro lalagyan ko siya ng something sa taas para hindi siya maano ba, hindi pag nabasa ba, hindi matatanggal, ganyan. Natatakot ako kasi baka mabilis masira. O no, telepono, di ba? Papa is already left? Babe! Babe! Okay, no, I thought you left already. No. Hi! Here is my baby girl. Hi! Say hi, oy! So, ayun na nga guys, no, and mag-uumpisa na ako maglilinis lahat-lahat dito kasi nga hirap gumalaw pag yung dito ay hindi pa natatanggal kasi nga Cos'è? Non so. Okay. Sono favoritica, credo. Okay. Ciao. May nangumpanya dito guys kasi malapit ng election dito sa Italy. Election. Babe, you can even run, no? Babe, you can run, no? You can run a politician. Tony kasi is political science, eh. Tony graduated in political science. No, but it doesn't mean you do Sì, the but studies. You you can have- run whatever study you have. You have just to talk bullshit. You know, where are the keys? Wait, are there keys? Of the... Hala! The second set of keys with the garage keys. There, very good. No. Should be there maybe. That's the one I used this morning maybe. No, it's not here. If it's not here, that one. Must be here. Right. So ayun na nga guys, no? I-update ko kayo sa This glass. I-update ko kayo sa mga susunod kasi ayusin pa natin ito yung ating kusina. Ciao!